Ariya ni hano. Yande. Ya. Ba Kristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Tumaze kwakira ubutumwa ndetse n'inyigisho tumaze guhabwa na nyakubahwa Padiri François, kugira ngo muri make tugezeho ubutumwa abavandimwe batumva ururimi rw'ikinyarwanda. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés ici à Kibeho pour encore honorer notre maman qui est à Paris à Kibeho depuis le 28 novembre 1981. C'était un samedi. Oui, elle est à Paris aux Voyantes pour nous présenter le Verbe fait chair. Et le thème de mon propos parle de la Vierge Marie qui est prise au ciel, mais qui n'a pas oublié ses enfants qui vivaient dans ce monde. Marie, fille de Nazareth, elle a accepté de participer à l'œuvre salvifique et rédemptrice en acceptant que le Fils de Dieu, Verbe fait chair, vienne sauver l'humanité. Saint Augustin nous dit bien clairement que Dieu nous a créés sans nous, mais ne pas nous sauver sans nous. Voilà pourquoi nous devons aussi participer à notre salut et participer au salut de nos frères et sœurs. La Vierge Marie est la première qui a accueilli le Verbe, et le même Verbe qui est venu pour nous préparer et qui est monté au ciel par l'ascension pour nous préparer des places au ciel. Et la Vierge Marie a été la première à hériter ce salut préparé par son Fils. C'est la Vierge Marie qui s'est présentée ici à Kibeho comme la mère du Verbe, mais aussi nous avons les dogmes de l'Église qui nous parlent de cette Vierge Marie, dont l'Immaculée Conception, dont l'Assomption, mais aussi comme la Mère de Dieu. Pie XII, qui a déclaré cette solennité, a bien déclaré que nous devons honorer notre chère maman. Et voici combien de fois elle nous a invités, et c'était le 1er novembre 1950, se référant à Jésus-Christ, aux apôtres, les jours à Pierre et à Paul. Il dit, en l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et diffusons comme un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée, Mère de Dieu toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fit élever corps et âme à la gloire céleste. C'est pourquoi, si chacun ou quelqu'un sait que Dieu ne plaise, oser volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. La Vierge Marie qui est venue à Kibeho est venue en pleurant parce que en 1982, le 15 août, le jour de l'Assomption même, elle s'est présentée aux Voyantes, à Marie-Claire, à Alphonsine et à Nathalie, en pleurant, en montrant qu'elle pleure à cause de nos péchés. Oui, nous sommes là pour consoler notre maman à travers nos bonnes actions, à travers notre vie. Laissons-nous donc imprégner par cet même amour que la Vierge Marie nous a montré en acceptant de nous repentir en suivant ses instructions. Changeons notre vie et croyons en Dieu, espérons en lui comme nous sommes dans l'année jubilaire qui nous demande d'espérer en notre Dieu. Acceptons qu'il reste avec nous dans notre pèlerinage dans ce monde pour qu'il nous fasse arriver au ciel, pour qu'elle-même qui a fait cette expérience du salut puisse nous accompagner jusqu'à la fin. Dear brothers and sisters, as today we came to celebrate the Assumption of our Mother Mary,
We remember that during the apparitions, we always since celebrated this solemnity. Since 28th November 1981, when Mother Mary appeared in Kibeho, this solemnity came very special in this area. And particularly on 15th August 1982, when Mother Mary appeared to the visionaries, to Maria Clara, to Alfonsina, and to Natalie Mukamazimpaka, she came weeping. And when the visionaries asked, "Why are you today so sad? What is wrong with your mother?" She responded, "How can I be happy when I see you going into hell? Your sins and behavior are not allowing me to be happy today." So we are there also to console our mother by changing our way of living. St. Augustine expressed that there is God created us without us, but cannot save us without our participation. So our participation is to accept the salvation of ourselves and for brothers and sisters by repenting, accepting to be led by Himself in our actions and in our life. Mother Mary was the one to welcome the Word, Jesus Christ, our Savior, our Lord. And she's the one who experienced the heavenly kingdom, because there is connection between the assumption that Jesus went to prepare for us the place, but also the assumption that shows us that Mother Mary really was the one to experience this heavenly kingdom through her Son, Jesus Christ. Mother Mary came here so that she may teach us how to love and follow her Son, Jesus Christ. The reason why even the church in our teachings, we are always invited to follow her, to accept her as in different dogma. The first dogma, Mother of God, and she's our mother. The Immaculate Conception is our mother. And again, the Assumption that we celebrate today in hope. Pius XII is the one who declared this dogma in 1950, saying that we need to honor Mother Mary, and she was taken in heaven. So the Assumption has a particular significance during the apparitions here in Kibeho, because when she used to come, always this day was celebrated. And on this 15th August 1982, when Mother Mary came weeping, it's because of our sins, because of behavior, and it showed us that we may come back to God, so we may inherit the kingdom of God. So let us console her to our behavior, through our life. This Mother Mary weeping, it is a sign of love. She wanted that we may come back to God. As we are really celebrating the Jubilee year, let us hope, let us journey in our pilgrimage of Mother Mary, so that may help us in the kingdom of God. And during the declaration about this day, we listen of what Pius XII said during the declaration, saying, "For which reason, after we have poured forth prayers of supplication again and again to God, we have invoked the light of the Spirit of truth, for the glory of Almighty God, who has lavished His special affection upon the Virgin Mary, for the honor of her Son, the immortal King of the age, and the victor of our sin and death, for the increase of the glory of that same august Mother, and for the joy and exaltation of the entire Church, by the authority of our Lord Jesus Christ, of the blessed apostles Peter and Paul, and by our own authority we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma, that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly kingdom. It is our joy, because her messages is to help us to reach and to inherit the kingdom of God. Taifa la Mungu, kwa tafakari juu ya ujumbe ambayo Padre anatoka kutupatia kwa ajili ya siku ya leo ya kupalizwa kwa Mama Bikira Maria,
tumekuja kusherehekea sikukuu hii, lakini kwa namna ya pekee muda wa matokeo hapa Kibeho, Bikira Maria alifika mara ya kwanza. Ilikuwa Jumamosi tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 1981, na tangu muda huo sherehe hii kubwa tunasherehekea tunapomheshimu mama Bikira Maria. Lakini tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1982 ni hapo aliweza kufika na kutokea hawa wadada, na anatoa machozi. Na wakati walimuuliza, mama, kwa nini leo haufurahi? Anawaambia, ni kwani ninyi dhambi zenu na shida ambazo mnaleta ndani ya dunia hii mnajielekeza jehanamu, ndio maana natoa machozi. Na nawaambieni basi tubuni. Ndio maana basi mama Bikira Maria tualika tuweze kutubu na tuweze kumsaidia ili nasi tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Ndio maana Mtakatifu Augustino aliweza kutuambia ndani ya maneno haya, Mungu alitumba bila sisi, lakini haweza katuokoa bila sisi. Ndio maana basi kama tunageuka, kama tunamfuata Mungu, kama tunaacha dhambi, tunatumika kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya wokovu ya watu wote. Mama Bikira Maria ni yeye aliweza kupokea wa kwanza neno aliye Yesu Kristo, ili aje duniani kwa ajili ya kuondolea dhambi, kwa ajili ya kuweza kutusaidia kuurithi ufalme wa Mungu. Ndio maana alifika Kibeho na mama Bikira anasema, mimi ni mama wa neno, ninawaalika muweze kumrudilia Mungu. Tunamheshimu mama Bikira Maria kupitia aina mbalimbali, hasa katika mafundisho ya kanisa, mafundisho ya Eklesia takatifu. Na ndio maana tunamheshimu Bikira Maria kama mama yetu, Bikira Maria aliyezaliwa bila dhambi ya asili, na mama Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni. Kwa sheria siku ya leo ni Baba Mtakatifu Papa Pio wa 12 ambayo aliweza kutangaza sherehe hii mwaka 1950, wakati aliweza kuambia watu na Wakristo wote sharti tuweze kumheshimu Bikira Maria ambaye alipalizwa mbinguni. Ndugu wapenzi, katika matokeo ya hapa Kibeho, hii sherehe inatufanyisha basi kumbukumbu ya Ukristo wetu, kusudi mama Bikira ambaye aliishi, ambaye alifika kutuagiza ndani ya ujumbe, atusaidie nasi kusafiri pamoja naye ili tuweze kurithi mahali pema ndani ya ufalme wa Mungu ambao yeye peke aliweza kurithi. Na tuko ndani ya safari yetu, hasa katika jubileo kwa mwaka huu ambao tumekuja pia kufanya hii ija, ili kweli mama Bikira Maria anatuambia tuishi vyema ndani ya hii dunia, yeye peke azidi kuendelea na kuishi pamoja nasi, ila mwishoni tuweze kweli kufikia hiyo furaha ya mbingu. Lakini tunahitaji kwanza kuweza kutubu na kuacha dhambi. Turabashimiye rero kunyisho twakiriye, dushimira na padiri uzitugejejeho. Nitwitegure rero kugira ngo mukanya tuze gutangira igitambo cy'Ukaristiya, dushimira Imana, dutura ibyifuzo byacu, twisabira, dusabira isi icumbi nabi nkuko twabyumvishe, ariko natwe turushaho guhinduka, maze uyu munsi mukuru utugirira akamaro, kandi natwe tube abahamya ba Kristo muri isi dutuyemo. Baadaye basi tutaenda anze ibada ya misa takatifu, tujitayarishe kusudi tuweze kweli kumsifu Mungu, kutoa sala zetu na kumheshimu Bikira Maria, ili tunaporudi tuwe wajumbe wa ujumbe wa Bikira Maria. Bientôt nous allons commencer la célébration eucharistique. Nous vous invitons donc à présenter vos intentions particulières. Prions pour nous-mêmes et pour le monde qui va mal, pour nos familles, afin que la Vierge Marie puisse continuer à nous accompagner. Very soon we are starting this Eucharist celebration. Let us prepare ourselves, prepare our hearts so that we may receive the graces and the blessings from God. Let us present our intentions, praying for ourselves. Turasaba abasaseridoti bari gutanga penitensiya n'abamaze kuhagera
kujya hafi ya sakristiya kugira ngo twitegure gutanga igitambo cy'Ukaristiya bambara mwambaro wa liturujia. Tunaomba mapadri ambao tuko pamoja nao katika ibada ya misa takatifu kujiandaa na kujitayarisha ili baadaye tuweze kuanza ibada ya misa takatifu. We are inviting humbly all the priests here so that they may prepare themselves and so that we may start the Eucharist celebration. Abasaserdoti nitujye kwitegura kugira ngo dutanye igitambo cy'Ukaristiya dushimira Imana.